dulu indah baca kami baca kami indah baca kami indah bila datang langsung kat dia baca mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa qurratu a'yunina wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa qurratihi wattabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja serta puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena karunia nikmatnya serta kesehatan jasmani rohani sehingga kita terguna dalam Indonesia dapat dikatakan betul pengabdian sehat walafiat. Kedua kalimat salawat salam semoga tetap tercurah kehadiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sama-sama bisa berbagi ngira-ngira saja dalam al-Quran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu juga betul yang kita seperti biasa sebelum kajian kita mulai, sebelum majelis ta'lim kita mulai, sebelum program kita mulai. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk wakil cita-cita kita semua, muka-muka berhajat dan cita-cita fokus, muka semoga dari cita-cita fokus terjukan lebih-lebih di rahmat Allah kita semuanya. Semoga muslimin dan muslimat, mustami'in dan mustami'at. Untuk juga dokter, mari kita mulai dalam pembacaan ibu kitab itu suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil
غفت الأنبياء والمرسلين والمكرمين وجميع أولياء البشر والسوسن والرحمن ساداتنا نقشبندين الأهادين المدخرين خالدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لسيدنا فقيه المقدم محمد بن علي بن يوسف وفروه شهير وكبير ذكر والخير ما كان من مشرق الأرض ومغربها إن الله تعالى بهم يأتيهم ويمدنا بمددهم وينفعنا ببركتهم وأنوارهم وسرورهم وعلومهم بالدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لسيدنا أحمد القادر الجيلاني وسيدنا أحمد البدوي سيدنا أحمد الرفاعي سيدنا إبراهيم الدسوقي سيدنا إبراهيم الباجوري سيدنا أبي الحسن الشاذلي والإمام الشافعي والإمام الحنفي والإمام الحنبلي والإمام المالكي المدني ولعبدك شيخنا محمد خليل المغلاني وشيخنا كي أشهد شمس الخالقين شيخنا كي علي وفاء الفتن رضي الله عنهم وعن سائر سادات الصوفية المحققين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين. إن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لنا ولكم يا حضورنا ووالدينا ووالديكم وأولادنا وأولادكم وأهلنا وأهليكم ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إن الله تعالى يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياهم علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين والدنيا والآخرة. إن الله تعالى يفتح لنا أبواب الخيرات ويسر الله تعالى لنا ولهم أمور الدنيا والآخرة ويفتح
فإنما لكل امرئ ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sholat tahlil kula kasabaki ka kula kawi doa kula kasabaki ka untuk kari istighosa setelah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi khairan wa a'zama ajra. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 hasbunallah wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Hayyu ya Qayyum
بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الأرض وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل سلاما كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القدر وتنفرج به الكروب إلى الرئيس وتنال به الغيبات الخواتم ويستسقى الجميع بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل ما نريد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القدر وتنفرج به الكروب إلى الرئيس وتنال به الغيبات ويستسقى الجميع الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل ما نريد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القدر وانفرد به الكروب إلى الرئيس وتنال به الغيبات بحسن الخواتم ويستسقى الجميع بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل ما نريد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله شكر الله. بسم الله ما شاء الله يصرف سبحان الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لم يجد لهم في تدابير فأرسل لهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لم يجد لهم في تدابير فأرسل لهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لم يجد لهم في تدابير فأرسل لهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لم يجد لهم في تدابير فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. 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 محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب
من شر الفتاة بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين والذين يؤمنون بما أنزل إليك وبالآخرة أولئك irhamna barakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidun yuridullahu liyudhhibakum rijal bait wa yudhhirukum tadhhira katahu yusallu
Oh boleh, nggak boleh. Di Bondowoso ada sukun juga ya? Enggak ada. Tapi mau kamu sama sukun? Mau? Enak sukun ya? Mau udah dulu. Ada reman sebelum jawaban ya mas? Sebelum tak pernah tangki. Enggak dinto pusat dalam memang ikhlas. Yang itu lah.
اللهم ارزقنا فهم النبيين ويفدى المرسلين وإلهام الملائكة والمقربين جميع أولياء الله الصالحين رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ومن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم اللهم أفقه به أوامرك ونواهيك وارزقني فهما العمل به كتاباتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من الظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي من خزائن علمك يا رب العالمين أما بعد المتقين العلماء saudara sekalian mujahidin dan pula rezeki khusus dengan pengajian tersebut. Alhamdulillah juga ada area pengajian yang pun ada pengajian dan beberapa kemis terpongkor dan pula masjid dan lingkup kebintar berbahagia mendapat amanah di salat hajat berbulan kemis dan pula berbahagia doa salat hajat sesuai hajat kebintar insyaAllah kita lagi berhasil semakin kebintar sebagai pendapat ketika bergaulat kebilan atau bila kita bisa pindah dalam silakan mengenai pendapat itu dan keterangan yang untuk mungkin dalam muslim di kitab-kitab dasar lagi hadirin wal hadirat rahimakumullah mengibadah cinta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ahdini bil ilmi wa kesucian dan kaulah berikan kesucian ilmu khususnya ilmu akhirat Allah Subhanahu wa taala. Bantu dalam ilmu umum atau ilmu keduniaan atau ilmu kedarasaan atau ilmu internasional. Ilmu umum yang itu ilmu dipakai oleh seluruh dunia, tak kira orang kafir, tak kira orang Islam. Aku tataran masyarakat secara umum, secara luas. Juga kita beberapa yang lagi perjuangan kehidupan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allahumma anini bil ilmi muka basuki adalah basukian ilmu wa zayyana bil hilmi muka hiasakia kalaban hiasan kesabaran termasuk sabar dalam urusan ngaji gak dinto urusan pengajian gak dinto karena minta sabar gak dinto badan kaulah tak dalam oleh duit gak dinto minta sabar yang kemoga istiqomah kula bang para panjenengan amin ya rabbal alamin. Mengkulni maksud yaitu dari dat kuli tiap-tiap pun apa maksud barang saya saja
sebarang saya saja dari agak dinto permohonan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya man sa'iluhu min fadlihi ghairu mardud, ya man basira hajjat sa'iluhu setining ore man ore sa'iluhu senyuun kajunan atau seminta dari Allah Subhanahu wa taala. Ikula panjenengan meminta dari Allah Subhanahu wa taala. Doa Allah Subhanahu wa taala min fadlihi kalaban fadl Allah Subhanahu wa taala dari kemurahan fadlullah dat Allah Subhanahu wa taala. Ghairu mardud wanika tak ditolak Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja doa-doa gadinto tak ditolak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang kita tidak sampai gadinto derma kenapa ngabesir daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang gula panjenengan doa minta nikah tak berat Allah taala. Maka kadang gula pemberian Allah gadinto tak nuker ngabes mata atina kita kalau tidak diberi oleh Allah irada basyariya qalbi, penglihatan mata hati senerangi dengan Allah Subhanahu wa taala, tak bisa paham kepemberian Allah Subhanahu, akhirnya mengaku tak berat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikah 95% orang cara nikah resepsinya nganggap gagal doa ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya orang-orang hakikat, orang-orang aulia Allah Subhanahu wa taala tak merasakan baliknya. Rasa diberi dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang Kak Dinto, berak Kak Dinto bukan berarti merupakan benda yang sama. Berakna oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang gula tokoh misalnya tokoh besar pembangunan tokoh semen gagal padahal gula doa mau kepecera tokoh gitu. Ini kan gagal nak bani ke ibrah dari lain sudut oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa gula nikah makna nai suruh ambu ala nikah pas ibrah rezeki miarambi ibrah rezeki miara ajem tak mesti kente panikah esoon besar roba besar. Nikah paham maksudnya gitu. Ya, nikah pentingnya bagaimana kenapa Kak Dinto netepaki pangkelian panikah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dari saja af'al ibn Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala ud'uni astajib lakum adu'ala ba'na kafi niscaya sengkok kabul. Ya. Cuma kabul pemberian kalian itu juga bertahap-tahap, bisa segera, bisa lambat laun, bisa lambat. Ya, tergantung siapa rena Allah Subhanahu wa taala. Cuma la tuqlikul mi'ad. Allah panika tak bekal ingkar dekat jelki-jelki ampun jelki hati. Ya. Jadi harus berbesar hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbesar hati kepada Allah Subhanahu. Ya man babu li su'alihi ghairu masdud. Ya man that's babu semuka saba orang babu sebuka labenga oleh zat Allah Subhanahu wa taala li su'alihi ikaan di banyak-banyakna saya minta kan di banyak-banyakna orang saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghairu masdud yaitu dan ghairu panika tak itu top masdud. Di Allah Subhanahu wa taala buka pintu-pintu kadinto kenapa permohonan nasib hambanya yang tak tutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya agak dinto
Kimon kula muka toko bang kan pada cuan nutup cuan muka jam sekian nutup jam sekian tapi men Allah punten tak tole buka bang Allah nggih tak telo buka bang Allah nggih tak bila fisaus nek buka bang Allah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kula bang panjenengan dadi orang ahli doa nggih. Ahli doa ke dibina, ahli doa ke keluarga, ahli doa anak foto, ahli doa ke masyarakat bangsa sepeja. Muka-muka ahli doa dan orang lain juga. Ya man huwa ghairu mahsyura wala mahdud, ya man hiddat tiningdat huwa ghairu dia ghairu banikat tak erengkes maksus tak erengkes ya. Wala mahdud bentak ibatesep ya. Maksudnya gak dinto Allah subhanahu wa ta'ala tak erengkes bang tak ibatesep ya. Artinya tak erengkes gak dinto bang tak ibatesep gak dinto dibuka selebar-lebarnya wasi'an rahmatillah kalaban keluasan rahmatipun Allah subhanahu wa ta'ala. Meneringkes engke diringkes dibatasi mana ya cakone berarti rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ka dinto tak batase kalaban tak ringkes Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi saya perlu sangat didoakan kepada Allah yaitu iman kita. Kadang orang nggak dinto soki harta tapi tak soki iman. Soki iman bang soki harta bagus. Iman ini kasih paling penting. Iman dan Islam. Karena kunci keselamatan, kunci kesenangan, kesejahteraan yaitu sempurna iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesucian sebesar mereka kula ngutip dari seorang ulama ulama Mesir mereka mana Al-Muhaimin Mutawalli Asy-Sya'rani mendefinisikan 3 perkara kadinto. Pertama kadinto harta kadinto, rezeki kadinto. Pertama rezeki paling besar rezeki kebendaan. Rezeki kebendaan kadinto arupa ubeng benyak, arupa sabe benyak, arupa soki roma benyak. Nikah rezeki paling besar. Rezeki nomor 2 ya Allah jamilan afiyah wassalam. Rezeki kesehatan, kesejahteraan, ketenangan. Mana di rezeki nomor 3 jawaban beliau negara rezeki iman takwa amalan soleh. Negara rezeki paling agung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kimun banget terus gak dinto kapi terpun tuta tak telok nikah. Tapi Nabi Ayub alaihissalam gak dinto sepanjang hidupnya baneka ipasage bang Allah tapi rezeki kalbin salim hatinya sejahtera. Beliau sakit badan tapi iman nak neker. Nabi Ayub tidak oleh rezeki nomor 2 Nabi Ayub. Tapi dan gaula pembancenangan moga-moga pada rezeki sehat badan, sehat kesenangan, sehat rezeki najukan lebar mereka. Sekarang rezeki iman dan takwa. Ya man atahu ghairu mamnunin wala mankut, ya man hiddat Allah subhanahu wa ta'ala babaringadat ata'uhu pemberiannya Allah subhanahu wa ta'ala dan orang saya barengi ghairu mamnun panika tae kurang akhir mamnun tak beke kurangi wala matkut beng tak pamalaran. Kadang orang nikah minder bab rezeki nika.
sebenarnya rezeki gak dinto hakikat rezeki gak dinto karajunan mungkin empean ibrek kauntungan terus untung pucro rezeki sampai iman keuntungan nikah misalnya tadi kepala kerja mungkin untungnya di sabu banyak nikah hasil sebenarnya hakikatnya nikah tak nambah rezeki pada junan nikah tak nambah rezeki karena Allah ampun matok dak rezeki na makhluk ke panika ampun dak iya bang itaker bang Allah subhanahu wa ta'ala cuma mungkin kecil belum tentu nambah rezeki panika 10 tahun 30 tahun apa pangkas bang Allah subhanahu wa ta'ala bisa pangkas bang pepeja bisa pangkas kalaban penyakit bisa pangkas kalaban kebakaran bang lain sebagainya tetina pada pun boleh kembali ke asal semula jadi tak mesti baik gitu. Juga panjenengan gula bang panjenengan ibrek kerugian besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dagang nikah bangkrut. Juga tak mesti tak nambah rezeki bani. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Napa 10 tahun lagi ibrek anggaran simapan bang Allah. Napa 20 lagi ibrek lipat gandaan keuntungan bang Allah. Nika gula selalu karena selalu gula nika membangun jakanca pengusaha kadin itu membangun imannya takut embak syirik hafil ki bisa mau mudarat ke iman kadin itu mun tak oning nyikape mun tak oning ka ilmu mun tak oning maca dek rahasia sir se parengake oleh Allah Subhanahu wa taala bisa syirik hafil gara-gara bangkrut oke mereka bisa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa ngancurin iman. Mana bin tak oning dak ilmu. Kula ni kan di oreng, nya belum mundung. Nika waktu pertama kali panika orang panika kan bengepul cukup. Nika mana Pak Rahman suara bibine. Ampun 2 tahun lah jaring bengkaula. Alhamdulillah. Beliau pertama ngatur kabupaten gaula gak dinto Ustaz ngepul cukup di nelayan empat kula ada era kudu nurut antar mancing dia ngatur lagi gitu ya terus mana sampean ilmu napa sih tada karena Allah Subhanahu wa taala satuju nyadiai pakakas gak dinto bodoh ilmu nakapi ya jabun gula. Ini ilmu apa tadi? Kula ibaratkan empian kembung tabuk na panika ase cerum ase pako ase her orang panika karena apa? Karena ilmu. Saya masuk karena ilmu. Nika. Cukup doten ka orang ahli pengobatan. Nika, ka orang ahli pengobatan. Bener ka orang ahli bener ka Nika. Isiram sakalian tekeng belegeng karena ilmu juga. Nah, nika ilmu. Ilmu napa tadi itu nyala. Hingga tak nyare bang tak atem. Dibanyak mulai layan jakan jajarnya. Akhirnya kula tanya aki hari lahirnya he pengepul cukup nih kaya belum mundung nyaman Pak Rahman matuan Pak Asad. Hari lahirnya pas ibrek 3 isyarah bang gula. 7 persyaratan atau les bang gula. Nikah paranta nikah paranta. Oh insyaallah siap maranta. Ning siap maranta tak ampe betung are hari lahir. Kula kalako tak ampe jembelu. Kula lah nyampe aja menaga dia. Gudang apa nega? Bade YouTube transaksi. Ti kula mengelola baneka kadang masuk 3 YouTube. Nega. Alhamdulillah dastare elakoni panika. Bang badan kaula karena adu akin bengalako lain barajuna. Pada nampian di sabe tanaman jagung. Ya Allah suburaki jagung kak dinto. Nika doa. Suburaki ya Allah kebun kak dinto. Tapi tak tanemi, tak sengkal. Tak sarpu, tak emes. Tak lakoni lah intina. Dak remaja rada. Nggih ada iya kiah panika. Nika teti doa ki bengi lakoni lain. Teti nika doa ki pas lakoni bengkul. Setelah elakoni alhamdulillah
oleh 10 hari landik nelayan 10 biki. Pak oleh sabulan kula aku njung gak kasap oleh landik nelayan 30. Sampai lah makin mas nanti pegak dintolah. Aku jak raja lah bang orang gak bisa. Nih ka susah lah, beda susah je. Mas dah. Angke. Kau umrah lah para ke pasar lah umrah, makin mangkata boleh. Alhamdulillah pura 2 tahun. Jadi perkembangannya drastisnya. Tak sampai 3 bulan perkembangannya drastis. Alhamdulillah pengalaman kula 75% sahabat orang karasaan ni pamarani ka bengkula. Alhamdulillah kula kita nemu gagal karena kula seoneng padana dokter ngalaku pasien. Dokter panika oning cek pasien-pasien yang tekem sana pak orang setekem panika nikah seoneng. Ibarat tu. Ketika dokter panika pasien tekem maka bungalah beliau. Bukan betul kaula cara nikah. Mula perkembangan drastis bila kula longku perkembangan bunga kaula jaman kula karena gadinto ibaratnya dokter panika pasienna ke nika parlona barajuna nika benefit nika parlo ti iman apa karugian panika tahun kemarin panika pur napa 2 truk cukup kirim maka berat tak teti. Kedua truk kapasitas sana toa puluhan juta nih. Per gara-gara per tak bisa muat cukup kau lalu. Ngatur kakau le. Pak Ustad cek kakama tak kakam tu padahal cukup kadin tu. Ya pun kau le panika rezekina tatang ke. Nika panika rezekina tatang ke. Rezeki datang ke kapeluan maksudnya karena buat kaberak lah tak teti tak buang lah cukup. Alhamdulillah kalau mategar dak kaiman na beliau karena orang awam kak dinto bisa syirik bisa kufur dengan Allah Subhanahu wa taala gara-gara ujian cara nikah. Kula ngucap kepada beliau nikah tak mesti sampean nikah korang rezekina. Teka kerugian makin puluhan juta. Bisa-bisa tak mesti tak nambahlah sampean rezekina. Sampean untung makin ratusan juta 1 bulan pun belum tentu nambah rezeki aja pun gula. Akhirnya sabar sampean. Mun sabar panika Allahnya dia silbi raja oleh. Ning oning alhamdulillah ungkuan para junan ki bekto nikah karugian panika kita ka Mekah kelu. Kita ka tanah suci kelu. Pasti kuntik lah emas nahal nak ke tanah suci gara-gara lestari karugian ke panika pasti beri keuntungan raja di tahun lain nabung Allah Subhanahu wa taala nikah bukti pun bersabar cuman tak sabar karena Allah panika tak akan memudaratkan ke setong orang selain orang panika uji akan diambil lebih besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan minder terhadap apapun yang terjadi kan itu. Jangan minder. Ya, pasti Allah panika tak pernah ngaja ke manusia panika salena panika ikan teh lebih bagus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahna kaula kemarin saya kehilangan besi 33 juta nih. Ya, gula ngucak ga ganca nyato. Tak mesti elang besi 33 juta nikah tak mesti kula rezekina korangan tak mesti tak nambah rezeki tak elang belum tentu nambah rezeki juga ajaran nikah malah nak syukur kadinto nikah mah bunga orang ki orang ngalak nikah kan bunga. Hadirin wal hadirat rahimahullah nikah pentingnya itikat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nyampurnaki imanan kamilan wa imanan shodikan iman sesempurna dan iman sekurungkuh cek dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kau tinggi belum becak loros. Mak balas tare mangkin kalian 20 menit. Bismillah. Seterusipun ya man atahu ghairu mamnun wala mamkun hedat setining paparingat Allah Subhanahu wa taala panika tak kurangi tak peke bentae pamalara
ya man huwa liman da'ahu ya man hiddat Allah subhanahu wa ta'ala sabareng huwa setining dat Allah ta'ala liman eka andi orang sampai pasir saya kesukane da'ahu seadua orang kepanika dan kadat Allah subhanahu wa ta'ala daiman saya dalam salanjeng maksud panika seja terus doa dan putus asa doa terus ya man raja'u hiddat Allah subhanahu wa ta'ala raja'u setining pangarepah ibadihi dan kasetong hambanya dan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala bi abdihi kalaban tamparadat kalaban apa bi habli kalaban pemberian ibn Allah subhanahu wa ta'ala hambanya si bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala masjud panika itale sentet aneka artinya agak dia lah tak temu nika rezeki nika si akan dilabur oleh Allah dengan setong hamba panika sentet kadang tak berek mangke 10 tahun lagi ibakan bang Allah subhanahu wa ta'ala artinya kan mangkana kula sering nika debuh dekat orang-orang dengan ganja malangu rezeki kak dinto simpen tibi bang simpen Allah subhanahu wa ta'ala coba kula tanya malangu rezeki simpen tibi bang simpen Allah subhanahu wa ta'ala hah katanya aku alam simpen Allah mun simpen tibi bonyak eman punya dia gudang simpen tibi tak tahu lagi itu teh bang banyak bang Allah hilang obus bangkrut tapi mun simpen Allah pas-pasan ibaringi baraka ibaringi anu bang Allah subhanahu berkat nika ketika foto kurai baken bang Allah nika sing utak di hajatina Allah tepaki dak kajet teti alang wa teka hajat para junan nika orang soki kalah ka orang teka hajat tandi apa kadang terus kata nasucia datang padahal benih kaya nggih teka hajat tandi penghasilan banyak tapi anak-anak lestari ya sekolah kapinggi teka hajat nika bener orang celong pian kula buktikan nika kula kacelong bengka iki nika minggu kemarin kula kacelong nika romana rokok-rokok para junan nika romana rokok-rokok panggung dicoba tapi ngabesi orangnya ibaratnya ngabes tak tanaman gula rimba lebur cak capian tu pun kana lebur ya besi keluarga ni lakina nurut jamaah tabligh lalakonna tak raja tu kan ngalak lambi kan lalakonna ngalak lambi tapi alhamdulillah para ajunan mementingkan tanah suci bengka bedeueun doh tengih mengkabon anak-anak pegawai dua, beda pegawai bank, beda pegawai kesehatan. Padahal orang nang ngalak lambi lah kau nak. Nikah baraka teka hajat. Kata nasuti teka hajat, anak-anak mereka kaki. Nikah, ma pegawai putra-putri nikah teka hajat. Belum tentu sesoki bisa acara nikah. Nikahnya mana teka hajat. Jadi alang wa teka hak, moga-moga teka hajat dulu bang panjenengan. Ini kan penting kat dinto untuk mengetahui ini. Tidak mudah pertu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya man raja'a hiddat setining pangarepe ibadi dak gambanya masjid sesedet. Faman laisa lahu syabihun ya man hiddat Allah Subhanahu wa taala laisa setada lahu badika ika addi dan Allah Subhanahu wa taala sabihi pasirase nyarupa wala bang punten juga mithlun maujud sematene sebeda sebelum saya bisa matene pemberian Allah Subhanahu wa taala ya man laisa lahu walidun laisa limaulud ya man hiddat Allah Subhanahu wa taala laisa setada lahu panikaika andi dat pasira walidun pasir apa walaisa bang tadak dat ya mauludun panika
lahiraki nika terjemahna qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lam yalid Allah nika tidak beranak dan tidak diperanakkan walam yakul lahu kufuwan ahad dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun bandingan yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Oh tak teti balas tarian mangken ki insyaallah 5 menit lagi tak teti berarti nunggu apa ngaji lagi gara-gara tengah lembar ki 5 menit lagi insyaallah yang kugat cinta kenapa mantap dalam iman kita. Seterusnya ya man laisa yusufu bi qiyamin wala bi qu'udin ya man haddat Allah Subhanahu wa taala laisa setadah dat Allah taala yusufu panika sifat akid dan Allah taala bi qiyamin kalaban manceng wala bi qu'udin bang punten-punten kalau bentuk tojuk dati Allah gak dinto tak mancing tak tojuk tak jaga tak rob Allah taala wanika tak mancing tak jaga tak robku tak tedung menayat kursi nika terangake Allahu la ilaha illa qayyum la ta'buduhu tak lempok sinatu tak ngantuk wala naum tak tedung wala harakatin wala jumud wala harakatin berpunten juga Allah taala kuli tak benipan lako Allah taala. Jadi cara minta ke Allah untuk menghargai Allah taala anggap Allah taala ni cara minta kudu tata krama. Jembak padana orang minta nyoro-nyoro dengan Allah Subhanahu minta bang nyoro-nyoro lain para jemaah. Contohnya Allahumma jalna ya Allah abtina nyu'un jadi aki Gusti wahabli berikanlah abtina nika kata perintah wahabli berikanlah abtina nika nyuruh-nyuruh lain berikanlah nada nika lain nah jadi nada-nada integrasi itu lain beng nada-nada saya lemah lembut menyuruh-nyuruh break Nika seakan-akan kepada manusia. Jika kepada manusia manika tak betul cara nika, betul lemah lembut cara minta. Paling tidak angkat tanangna. Bawa nak dinto mana tu angki. Saya pun guru kaula nika Ustaz Durrahman lambai nerangakeun kitab kakak kaula tibi. Nika meni bawa nak dinto keluar saya pun nika. Ibaratna anu sahabat keker di maraka dinto. Nika tata kramana minta dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau benungkul lembut minta. Kita bisaan ya Allah Gusti nyuwun paring akiptina. Tak ya Allah Gusti beri akiptina. Nika. Pertama di perasaan di hati ini. Ya Allah ya Rahman wahai Allah saya maha belas kasih ya Rahim wahai Allah maha belas sayang ya Wadud ya Allah dat saya belas ya Al-Wadudul Arsil Adim. Al-Wadud panika Allah saya maha belas. Nika arsy panika aras alam aras adim semaku. Ya Rahim Asy-Syekhil Kabir Yaqub Hiddat 11 Asy-Syekhil dan orang tua Al-Kabir sesepuh Yaqub rupana Nabi Yaqub. Jadi Nabi Yaqub kadinto para junah. Nika Nabi Yaqub nika lahirna Mesir umurna 143 tahun. Nabi Yaqub tak raja umurna, tak sampai ibuan. 143 tahun pas dimakamkan di makamnya di Palestina. Nabi Yaqub. Ya Ghafiran dan bin Daud Hiddat senyukupe kesalahan Nabi Daud alaihissalam. Ya kasyifa durri Ayyub ya kasyifa hiddat semukak durri kebahayaanna kamusakatanna Nabi Ayyub alaihissalam baitullah dan kalau terusaki pengajian akan datang kadindo karya lembar tengah berarti ke kalimat kemis doa salat hajat
Moga-moga badan kaula tambah kepahaman dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saged dinto dari badan kaula karena waktunya kula mohon maaf yang tidak ada batasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima doa orang sareng kang doa kadinto apabila lestari ngaji. Kadinto yang dianjurkan dong Al-Imam Al-Qurtubi seorang ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fanfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna ladzina yanfa'una, rabbi faqina wa qina ahlana wa karabatin lana fi dinina ma ahlil qudri usra wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa khilla atqiya ulama nahada bil khairi wa nakufa kullu syarr. Rabbana aslih lana kullu syu'un wa akirna bir ridha minkal biyun wa qadi anna rabbana kullu duyun qabla an ta'diyana rusulul manun wa firistur anta wa akram man sadar. Fasalatullahi tasyal Mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa bi kitabin fi linnasi sifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil gurar. Allahumma adina bi hudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Wasbunallahu wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil Fatihah. Terima kasih selawat. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaizu wa tunalu bihir ragaibu wa husnul hawati wa yustasqal gamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli madumila kulli madumila. Sabani kaki sebelum corong. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad.